اچھا نور اعظم بھائی. ہلو. جی نور اعظم بھائی بول رہے ہیں. جی ہاں, آپ کون؟ جی میں ممبئی سے بول رہا ہوں. اچھا اچھا, ممبئی سینٹر سے. جی بامبے سینٹر. جی جی ممبئی سینٹر سے. جی اچھا اچھا, تو کون کیا جی نام ہے جی آپ کا؟ جی میرا نام محمد اسد اللہ ہے. محمد اسد اللہ. جی جی اچھا, کس مسلک سے ہیں؟ جی میں سنی حنفی بریلوی ہوں. ماشاء اللہ. آپ سے بات کرنے کی بہت تمنا تھی مجھے. اچھا اچھا حضرت. اور یہ آپ کا ہر جو ہے یہ سنتا ہوں میں, اچھا جتنا بھی آتا ہے اچھا سب میں اچھا. سنتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ مجھے بہت اچھا لگا. ہاں. اور میرے جیسا آدمی آپ کو شاید نہیں ملا ہوگا اور اچھا نہیں ملے گا. اچھا میرا عمر جو ہے ابھی جو ہے میں 38 سال کا ہوں. اچھا اچھا سمجھ گئے. اور کلاس سے میں 9th کلاس میں پڑھتا تھا. اچھا تب میں جو ہے بنگلور چلا گیا. اچھا. اور میں ٹیلر ماسٹر ہوں. کیا ماسٹر ہیں؟ اور جی میں سلائی کا کام کرتا ہوں. اچھا لیڈیز اچھا, جینٹ سول. کوٹ اچھا اچھا شیروانی اچھا اچھا. پینٹ کرتا پیجامہ سب میں بناتا ہوں, آل راؤنڈر. ماشاء اللہ. تو میں بنگلور میں جو ہے 2005 میں گیا تھا. وہاں اپنا دکان تھا میرا اچھا اچھا. بنگلور سٹی میں. ہاں. وہاں اپنا جو ہے دکان چلایا ہوں 2005 میں. اچھا اچھا. اور میرا جو ہے میرے جو خاندان ہے, میرے جو ابو ہے, سب جو ہاں. ہے میرے گاؤں میں 500 گھر کی آبادی ہے, وہ سب جو ہے دیوبندی ہے. اچھا سمجھ گئے. جی اچھا. تو میں اس لیے فون کیا ہوں, پہلے مقصد ہی بتا دیتا ہوں. جی. کبھی بھی کہیں اگر ہم پھنس جائیں, ہم تو پھنسیں گے نہیں, نہیں پھنستے ہیں. جی سب ہمارے جو ہے گاؤں میں 500 گھر دیوبندی ہے. جی. ہمارا بھی دیوبندی ہے, ہم 5 بھائی ہیں. اچھا. 5 میں جو ہے چاروں جو ہے دیوبندی ہے. سمجھ گئے. وعلیکم السلام. اور میں نے خود 5 سال جو ہے جماعت کا کام کیا. اچھا, میں امیر رہ چکا ہوں. ہاں جماعت کا امیر تھا میں بنگلور میں. ابھی بعد میں چھٹی ہوگی نا آپ؟ جی سنڈے ہے. ہاں نہیں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں حضرت. اچھا اچھا اچھا. تو میں بتا رہا تھا کہ میں بنگلور میں جو ہے 5 سال جو ہے جماعت کا کام کیا. جی حضرت. اور 1 مہینہ میں یہ بنگلور میں جو ہے یہ میسور ضلع ہے. اچھا. سمجھ گئے, کرناٹک میں میسور ضلع ہے. جی. سمجھ گئے. ہاں. وہ گاؤں کا نام جو ہے پریا پٹن ہے, ضلع میسور. اچھا. سمجھ گئے. جی. اور مسجد جو ہے معمور مسجد ہے. اچھا. مرکز ہے. اچھا. مرکز میں 1 مہینہ نماز پڑھایا ہوں میں. اچھا. سمجھ گئے. اور میں ہاں جی. ہوں. ہلو, 1 منٹ حضرت. ہلو جی بولیں. ہلو. ہاں جی, کون؟ ہلو. آپ کی آواز, میری آواز نہیں جا رہی کیا ادھر؟ آپ کی تو آ رہی ہے آواز ادھر. جی آ رہی آئی. جی کون بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. توصیف بول رہے ہیں حضرت. اچھا توصیف بھائی, جن کو آئل بھیجا تھا. اچھا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ابھی بات کرتا ہوں حضرت آپ کو. اچھا, میں نے اس میں کچھ بولا بھی تھا, شاید آپ کو بتایا تھا نا. تو کروا چکے کتنی بار. اچھا اچھا اچھا, چلیے میں, اچھا اچھا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں آپ کو کچھ اور ایکسٹرا بھیجوں گا, ٹھیک ہے؟ جب ختم ہو جائے تو مجھے بتانا. اچھا اچھا ٹھیک ہے حضرت. ابھی میں نا ایک جگہ بات کر رہا ہوں, کوئی اپنے سنی بھائی ہیں ماشاءاللہ, جو کہ تبدیلی جماعت سے واپس آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے سنا ہے, اور اہدنا الصراط المستقیم پر جو ہے وہ واپس پلٹ کے آئے ہیں. جی جی میں بات کر لیتا ہوں ذرا بھی. تو حضرت چلیے, ماشاءاللہ مجھے جان کر یہ خوشی ہوئی. جی اور سب بات کرنے سے پہلے دعا سلام ہو جائے. میری طرف سے آپ کو مبارکباد بھی ہے, اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. جی تو میں 1 مہینہ جو نماز پڑھایا, جی اس کی میں بتاؤں گا تو آپ کو بہت تعجب ہوگا. جی. میں ایک ان پڑھ ہوں, سمجھیے. اچھا. جی. ان پڑھ بولے تو اسکول لائن سے میں یہ 9th کلاس کی پاس ہوں. جی. 10ویں میں گیا, تب جا کے میں بنگلور چلا گیا. اچھا. کیونکہ میں نان میٹرک کہلاتا ہوں. جی. انڈر میٹرک ہوں. نان میٹرک. ہاں نان میٹرک, یعنی کہ میٹرک میں ہی رہ گیا. ایگزام دیتا تو انٹر میں جاتا. ہاں ہاں, میں پڑھائی نہیں کیا. لیکن ہماری جو بھی پڑھائی ہے, انگلش ہو چاہے ہندی ہو, یہ اور میتھمیٹکس,
ये हमारा बहुत मजबूत है अल्लाह के फजल करम से। माशाल्लाह जी। तो और मैं किताब पढ़ते रहता हूँ, हमारे पास ये बहुत सारी किताब है, कानून शरीयत है, बहार शरीयत है, अच्छा, और एक कंजुल ईमान है जी, और इनकी बहुत सारी किताबें हमारे पास जी। और हमारे इधर फारूक रजी साहब आने वाले हैं। अच्छा माशाल्लाह। हाँ 31 दिसंबर को यहाँ आते रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। हम जहाँ रहते हैं वहाँ सारे लोग आते रहते हैं। हम जो बताए ना आपको बॉम्बे सेंटर में, समझ गए, ग्राउंड रोड स्टेशन के पास, यहाँ फारूक रजी साहब आते हैं, सलमान अजहरी आते हैं और मोइन अशरफ आते हैं। सारे जितने भी अल्लाह के वली हैं, जितने भी आलिम लोग हैं, सब आते रहते हैं। अच्छा अच्छा। और हम सबसे मिलते रहते हैं। जी जी। अभी कुछ दिन पहले आए थे 3 जो है ये सैयद जादे आए थे, मोइन अशरफ, वो भी सैयद मोइन अशरफ हैं, हाँ, उनसे भी मिल चुके हैं, समझ गए जी जी। और भी 2 जने थे, वो भी सैयद थे जी, तो उनसे भी मिले थे। इनके तीनों एक साथ बैठे हुए थे। जी जी जी। सबसे मिले, सबसे मुलाकात हुआ, दुआ सलाम हुआ, माशाल्लाह। तो अल्लाह ने जो है एकदम पहुंचाया सही रास्ते पे। जी जी, तो बहुत अच्छे रास्ते पे पहुंचा दिया। अच्छा अच्छा। सैयद जादे से मिलना बोले तो कम जो खुशनसीबी बात है जी, अभी मिले होंगे, बहुत बड़ी, हाँ ये भी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो जाहिल में बताया कि मैं इतना बड़ा जो है जाहिल था, मैं बता रहा हूँ जी, कि हमको नमाज का जो है तरीका नहीं मालूम है जी, और कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन मैंने 1 महीना नमाज पढ़ा है। हाँ बताइए। हमको नमाज का तरीका नहीं मालूम है कि फजर में कितना जो है सुन्नत है और जोहर में कितना जो है फर्ज है। जी बताइए। हाँ हमको नहीं मालूम था, जो बता रहा हूँ कुछ टाइम की बात, लेकिन मैं 1 महीना नमाज पढ़ाया, समझ गए जी। तो 1 महीने में जो है एक बार क्या हुआ, फजर में नमाज पढ़ा रहा था, हाँ समझ गए, तो 2 रिकात की जगह मैं 3 रिकात पढ़ा दिया। अच्छा। यानी कि सलाम फेरने की जगह जो है मैं खड़ा हो गया जी, तो सब लोग हमारे साथ खड़े हो गए। हाँ खड़े हो गए तो वो बोला कि भाई खड़े क्यों हो गए? हाँ सब लोग जो बोलने लगा। उसके बाद जो है सब लोग जो है नमाज से हट गया, अपना अपना नमाज पढ़ने लगा सब। हाँ अपना अपना नमाज पढ़ने लगा तो एक बंदा बोल दिया कि भाई 100 सजदा करना पड़ेगा। सही है। तो साउथ वाले का लैंग्वेज ऐसा ही था कि 100 सजदा करना पड़ेगा। तो मैं समझा क्या हो सकता है कि गलती हो गया है, उसकी जगह जो 100 सजदा करना पड़ेगा। तो मैं सजदा करने लगा। जब 50 सजदा हो गया तो मेरा कमर दर्द करने लगा। जब कमर दर्द करने लगा तो दूसरा आदमी बगल में था, वो बोला क्या कर रहे हैं? दूसरा सजदे में सजदा, बोला वो भाई साहब तो बोला है 100 सजदा करना पड़ेगा, समझ गया? तो बोला अरे अल्लाह के बंदे, वो कुछ और बोला होगा कि क्या बोला, तो सजदा करने तो बोला। असल में होता है सजदा सहू, जी है कि नहीं? जी जी जी। असल सजदा सहू को बोला था 100 सजदा करना पड़ेगा। जी जी। यानी कि बताने का मकसद है असल ये है कि कितना बड़ा जाहिल होता है वो जमात। जी जी जी। हमारे मस्जिद में कोई हम अहले सुन्नत वल जमात हो गया, हमको जो 1 साल हो गया जी, समझ गए। वैसे तो मैं ईमान लेके आया, कलमा पढ़ा मैं 2013 में। अच्छा। हमारे एक अहमद भाई हैं, वो नाला सुबारा में रहते हैं जी मुंबई में जी, तो उनके हाथ में मैं यानी कि जो है वो बताए कि हम जो है अहले सुन्नत वल जमात है, समझ गए जी। 2013 में जो है ईमान में दाखिल हो गया, लेकिन मैं वो लोग के मस्जिद में भी चला जाता था नमाज पढ़ने। अच्छा। हाँ सब मस्जिद में जाता था। बाद में जब मुझे मालूम हुआ, समझ गए, हमारे पास जो है आपके पास शायद किताब होगा एक, मुसलमानों हक पहचानो, समझिए। हाँ फिर हमारे दोस्त ने मुझे एक किताब दिया, मुसलमानों हक पहचानो। अच्छा। उसमें जो है सबका जो है लिखा हुआ है, आपके पास शायद होगा, नहीं होगा तो हम आपको भिजवा सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। मुसलमानों हक पहचानो में जो है सब दिया हुआ है, तहजीरुन नास एक रोजा, समझ गए, तक़ियतुल ईमान में क्या लिखा हुआ है, नबी के बारे में क्या गुस्ताखी किया, समझ गए जी। हाँ सारा जी किस किताब में कहाँ क्या लिखा हुआ है सब ये उसमें दिए हुआ है जी। समझिए ये किताब आदमी पढ़ के जो है किसी से जो है मुनाजरा कर सकता है, समझिए। माशाअल्लाह। मुनाजरा यानी कि जो है इंशाअल्लाह वो हारेगा नहीं, समझिए। अभी कल ही एक आदमी से जो है हमारा जो है मुनाजरा हुआ, मुनाजरा यानी बहस हुआ। हाँ तो वो आदमी बोला कि तुम जो आलिम हो क्या समझ जाओगे? मैं बोला कि मैं आलिम तो नहीं हूँ, समझ गए, मैं आलिम तो नहीं हूँ, हाँ एक अदना सा जो है मैं मामूली आदमी हूँ। अच्छा। लेकिन दूसरे आलिम से, हाँ यहाँ मेरा जो है कहने का मकसद अलग है, लेकिन दूसरे आलिम से मैं ज्यादा इल्म रखता हूँ
दूसरे आलिम यानी कि देवबंदी आलिम जो होता है ना, हाँ उससे बढ़ के मेरे पास ये इल्म है जी। हाँ, यानी कि ये जो मालूमात है, जिसको गू में और खाना में फर्क नहीं मालूम हो, वो क्या बताएगा। उसके जो है 22 जेवर में लिखा हुआ है गू खाना है जी, नजाकत जो है खाना है, जो उसको गू में हराम और हलाल में ये मालूम नहीं हो, वो क्या समझेगा। हाँ, जो भी आने का लिए जी, समझिए। हाँ, तो आपसे मिलके हमारा नाम सेव कर लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, कौन सी जगह? बिहार, दरभंगा जिला का रहने वाला। दरभंगा से हैं आप? तो आपके दरभंगा में तो काफी ये शैतान है। हाँ, हमारे दरभंगा में बड़े पड़े हैं। हाँ, समझिए, शैतान का ये भंडार है, इसलिए आपसे रास्ता क्यों कायम किया जी। ये शैतान के भंडार में अगर हम कभी फंस गए, इंशाल्लाह फंसेंगे नहीं, मगर फिर भी इसी बात में, हाँ, फंसेंगे नहीं। में अगर हम फंस गए तो आपसे राय मशविरा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो पहली बात तो आप फंसेंगे नहीं इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह मैं फंसूंगा नहीं। मैं तो बताया, मैं अल्लाह तबारक व तआला बचा लेता है। हमारा ऐसा कुछ ये नहीं है। अब बताइए, मैं सब अल्लाह का करम है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी वजह से आप किसी इंसान से वहाँ बात ना कर पाए, नहीं, गुनहगार से बात करा देना जी, इंशाल्लाह बातें होती हैं। हाँ, तो हमारा नाम सेव कर लीजिए, मोहम्मद असदुल्ला। मैं आपका नाम सेव कर लूंगा। आप व्हाट्सएप चलाते हैं? जी, व्हाट्सएप चलाते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप में अपना नाम लिख के भेज दीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है। अच्छा, मैं अपना नाम लिख के भेज। और एक चीज और मैं कहूँगा जी, देवबंद के जितने मुजहर मौलवी हों, जी, बदतमीज, महाबदतमीज, मुजोर, जी, मगर आलिम हो, जी, है ना, जी, उन लोगों का नंबर निकाल के मुझे आप दें, इंशाअल्लाह मैं उनकी अकल ठिकाने का काम लगाने का काम करूंगा मैं इंशाअल्लाह। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे साथी हैं जी, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन में बात करते हैं और हमारे मुसलमान भाइयों को हक बात बताने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हमारे जो मोमिन भाई धोखे में है जमात में, उन तक हम सही बात पहुंचाने की कोशिश करें। जी, और मैं यहाँ से सिलाई का काम करता हूँ मुंबई में जी। ठीक है, हमारे जितने दोस्त हैं जी, वो जो है बिलाल मस्जिद के जो है सब जो है जिम्मेदार है। हाँ, सब जो है खादिम है, जिम्मेदार, समझ गए। कोई भी सलमान आजादी आएंगे उसके खिदमत में वो रहते हैं जी। तो हमारे दोस्त का इतना पहुँच है कि मैं उससे जो मुलाकात कर सकता हूँ। अभी फारूक रजी साहब आने वाले हैं ना जी। तो अगर मेरा दोस्त अगर खादिम नहीं होता, दोस्त नहीं होता, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं जी। तो मेरा दोस्त जो है वहाँ तक पहुँचने का वसीला जो फारूक रजी साहब से मिलेंगे 21 तारीख को, 21 दिसंबर को, और उनसे जो बातचीत करेंगे, उनका भी नंबर लेंगे, ठीक है। और यानी कि हम तो वही उनका नंबर लेंगे, कभी ऐसा फंस गए तो जी। ऐसा तो आप जानते हैं, हमारा खुद ये अकीदा है कि अहले सुन्नत वल जमात का अदना सा बच्चा, समझ गए, अहले सुन्नत वल जमात में एक अदना सा बच्चा है, समझ गए जी। छोटा वो अनपढ़ है, वो कुछ नहीं जानता है। हाँ। अगर वो आला हजरत को वो मानता है। हाँ। और आला हजरत की बात सुना है और कुछ बयान सुना है, तो हाँ। भी एक उसके आलिम पे जो भारी है जी। क्योंकि हमारे मौलाना बताया, फारूक रजी साहब बताया कि आलिम वो होता है, समझ गए जी। आलिम वो हो ही नहीं सकता जिसके दिल में जो है अली का मोहब्बत नहीं हो। क्योंकि जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। बेशक बेशक, न अली का मोहब्बत हो और न नबी का मोहब्बत हो, वो आलिम कैसे बनेगा जी। वो कैसे बन सकता है आलिम जी। समझ गए। और अल्लाह ने जो है उसके ऊपर जो है मोहर लगा दिया है जी कि वो कितना भी बड़ा, मैं देखा हूँ, आपका सुना हूँ जो वीडियो सब जी, कितना भी बड़ा जो है दावा करता है कि मैं ये सुन्नी हूँ, समझ गए, लेकिन बाद में वो पता चल ही जाता है कि क्या है जी, है नहीं। आपने लगभग कितनी ऑडियो सुनी होंगी हजरत? मैं लगभग 20-25 ऑडियो सुन चुका हूँ। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अभी कुछ ही दिनों से आप सुनना शुरू किए हैं। हाँ, नहीं, फारूक रजी साहब का बयान सुनता हूँ और भी बयान सुनते रहता हूँ। हमारा 24 घंटे इनके बयाने में ही जाता है।
पूरे दिन और पूरे रात। अच्छा, हाँ, पूरे दिन और, क्योंकि मैं सिलाई का काम करता हूँ ना, यहाँ का हेड मैं ही हूँ। हाँ जी, यहाँ का हेड मैं हूँ, हमारे पर कोई जो है ये नहीं है प्रेशर। तो हमारा वही दिन जाता है यानी कि बयान सुनने में। जी, और मैं खुद इधर ही नमाज पढ़ लेता हूँ, नहीं तो अगर टाइम मिला तो चले जाते हैं। हमारा जो ये है, हमारे ऊपर जो है, जो मेरा सेठ है जो काम लेके आता है, वो काम जानता नहीं है, समझ गए, सिर्फ काम ला के देता है, समझ गए। जी, अगर आजान का टाइम हो गया, समझ गए, तो बोलता है कि ठीक है आप जाएंगे नमाज पढ़ने, तो मैं जा रहा हूँ, समझ गए। तो मैं बोल रहा नहीं बैठिए इधर ही मैं पढ़ लेता हूँ। तो यानी कि इतने अच्छे हैं, वो पंजाबी हैं, समझ गए। अच्छा। लेकिन मुसलमान की वजह बहुत इज्जत करते हैं। जी जी जी, मुसलमान की और अजान की भी। अगर अजान होगा, अगर उसके मोबाइल अगर चालू रहेगा तो बंद कर देगा। देखिए उसके अंदर भी बहुत अच्छा हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की वजह से कभी न कभी उसको हिदायत दे दे। जी जी जी, जो लोग इस्लाम की ताजीम करते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको ईमान से सरफराज फरमा देता है। जी जी। तो एक आदमी को मैं बोला कि भाई, मेरे कहने का मकसद ये था कि ये यानी कि जो है अहले सुन्नत वल जमात में आ जाना, ये समझ लीजिए अल्लाह का जो है ये इनाम है। जी, समझिए। वरना हमारे सुन्नी में जो है जमात अगर क्यों नहीं निकलता है कि हम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते हैं। हमारा एक शागिर्द है, उसको मैं सिलाई का काम सिखाया हूँ, समझिए। वो अब तक कल तक जो है वो सुन्नी था, समझिए। मैंने उसको बताया, समझिए। मैं उसको कहा कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात में अगर तुमको कोई बात अगर गलत लगे, समझिए, तो हमको तुम जो बताओ, मैं उसका हल करूंगा। वो बताया, वो कहा कि नहीं कोई बात, सब जो सही है और यही हक पे है, समझिए। बाद में जो है एक देवबंदी जो है हमारे गाँव एक देवबंदी था, समझिए। वो एक अहले सुन्नत वल जमात को जो है झाड़ रहा था, समझ गए। तो वो देवबंदी का पक्ष लिया, नहीं देवबंदी जो है सही बोल रहा है। मैं बोला अरे वो सही बोल ही नहीं सकता है, समझ गए। तो उसको लगा कि, तो मैं समझ गया तुम जो है ये नहीं। तो मैंने किसी को जो है बोला कि मैं बोला कि वो जो है ये काफिर है। मैं किसको बोला, हमारे गांव में एक दो जने हैं, समझ गए। तो वो क्या बोला मालूम, अब किस बिना पे कह दिए कि ये काफिर है। मैं बोला कि काफिर इस बिना पे कहें कि वो जो है एक और कॉल आ रहा है, पता नहीं किसका, रिसीव करूं क्या? अच्छा। हाँ रिसीव कीजिए। हाँ पता नहीं कौन है, लेता हूँ लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब? हेलो, हाँ जी बताइए, साइड से बोल रहा था जी मैं। कहाँ से? ये ककराला साइड, बरेली साइड। अच्छा ककराला, अच्छा। सर एक मसला पूछना था आपसे। मैं आलिम नहीं हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? अबरार खान। अबरार खान जी। किस मसलक से हैं? है जी, किस मसलक से हैं? समझा नहीं मैं आपके बात। मैं बोल रहा हूँ किस जमात से आपका ताल्लुक है, किस मसलक से हैं आप, किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? ये सुन्नी जमात से। हाँ, सुन्नियों में देवबंदी या अहले हदीस या बरेलवी? बरेलवी आला हजरत। माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह हजरत। जी फरमाइए। मैं ये होता जी, हम दो साथी थे। अच्छा। सफर में थे। अच्छा। रात को मस्जिद में रुके। अच्छा। जो मस्जिद खुली रहती है 24 घंटे, मुसाफिरों को आने जाने के लिए बड़ी मस्जिद है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। उसको रात को कपड़े उससे खराब हो गए। ये जारिया है, खैरियत से? हेलो। हाँ हजरत। तो उसके कपड़े रात को खराब हो गए जी। किसके? आपके साथी के? आपके? मेरे साथी के। अच्छा। वहाँ नहाने का कोई इंतजाम नहीं था। अच्छा। बस वजू खाना था और ये बाथरूम में ये पेशाब करने का था। अच्छा। अब वो मैंने कहा भाई अब ये नहाने का तो इंतजाम है नहीं, सुबह फजर में अब क्या करेगा। मैंने तो भाई ऐसा करिए, अपने कपड़े पाक करिए भाई तो जाके। तो पाक करके उन्हें नमाज पढ़ ली। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ वो सही है गलत किया हमने? देखिए कपड़े तो पाक तभी होंगे जब वो धुलेंगे। नहीं आप समझे नहीं। उनने जाकर अपना बदन पाक करा, जहाँ से वो गंदगी होगी
और उसने अपना वो नेकरिया जो पहना क्या था वो पाक करा, उसके बाद में इस्तिंजा करके साफ सफाई से फिर आया वो नमाज पढ़ी वजू करके, तो वो नमाज पढ़ सकता है नहीं? जब तक गुस्ल नहीं होगा जब तक नमाज नहीं हो सकती। अगर पानी ना मिले, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मगर आज तो ऐसा माहौल ही नहीं है जो कई कई कोस तक पानी ना मिले। वहाँ आस पड़ोस में कोई और दूसरी मस्जिद होगी? नहीं वहाँ नहीं थी, मतलब एक ही मस्जिद थी? हाँ दूर थी। हाँ तो आपको मान लिया रात को 3 मील जानते हैं? 3 मील कितना होता है? हाँ जी 3 मील होता है जी। क्या किलोमीटर हो गया? 4.5 होगा। 9 किलोमीटर का बताया है। 1 मील 2.5 किलोमीटर के आसपास होता है। हाँ चलो जो भी 1 मील 2.5 या 3 के आसपास होता है, तो लगभग 7.5-8 किलोमीटर के आसपास मान लो। अगर इतने बीच में पानी ना मिले तब जो है तयम्मुम की जरूरत पेश आती है, हाजत पेश आती है। अगर उससे पहले मिलता है, और आज कोई ऐसी जगह नहीं है यार। पहली बात तो ये सोच लो, पहले का दौर था कि बड़ी बड़ी दूर तक पानी नहीं मिलता था। नहीं, अब एक बात बताओ, उसे गुनाह तो नहीं हुआ? अन्य चलो पढ़ ली जाए। देखिए भाई, मुझे नहीं पता कि पूरी हकीकत क्या है उनकी, क्या नहीं है। अब मैं ऐसे कैसे बताऊं? चलो कोई बात नहीं, उन्हें फिर अपना गुस्ल, हाँ, जब आदमी पर गुस्ल फर्ज हो गया तो फिर अब पाकी हासिल करना जरूरी है। गुस्ल फर्ज हो गया तो गुस्ल करना जरूरी है। ठीक है, चलो ठीक है जी। अब अगर कोई आदमी बीमार है, कोई और दूसरी वजह है, कोई परेशानी है, पानी का इस्तेमाल करने से बीमार होने का खतरा है, मर्ज बढ़ जाने का खतरा है, या फिर 3 मील तक पानी मिल ही नहीं रहा है, तब जाके तयम्मुम की जरूरत पेश आती है। तयम्मुम अगर उसने किया कुरान पढ़ने की नियत से या वुजू करने की नमाज पढ़ने की नियत से, तो फिर उसका जो है वो तयम्मुम जो है हो जाएगा। मगर फिर कपड़ों का क्या करेंगे? कपड़े जो आपके गलत हो गए। चलो अब तो उन्हें पढ़ लेते थे, क्या हो, अब तो अल्लाह माफ करेगा। फिर भाई अल्लाह तो माफ करने वाला है ही, मगर थोड़ी बहुत दीन की तालीम अपने आप को भी हासिल करनी चाहिए। जी बचपने में बच्चे समझते ही नहीं। चलो जी, अब ध्यान रखेंगे इस बात का जो आपने बताया जी। अच्छा, तो आप थानवी को काफिर मानते होंगे भाईजान? है जी, थानवी को तो काफिर ही मानते होंगे। काफिर को? थानवी को जो थानवी है, अशरफ थानवी। नहीं देखो जी, हमारे हुजूर ने किसी को पूरा नहीं कहा था अपनी जिंदगी में। ये बीच की जिंदगी गुजारना बंद कर दो, ठीक है? एक मिनट सुनो मेरी बात। जिस टाइम ये मदीने के अंदर मुश्रिक थे, कितने थे? 300 या 500 थे। क्या थे? जब मदीने के अंदर 21 थे मुनाफी, कितने थे? तो आपके नमाज पढ़ते थे, फिर भी आप ज्यादा इल्म मत सिखाओ मुझे, ठीक है भाईजान? हाँ, ज्यादा इल्म मुझे मत सिखाओ। जी। हाँ, बीच के आदमी हो तुम। हाँ। तो नहीं, चलो जाओ, कॉल काट दो तुम, मैं कुछ बात कर रहा हूँ। जब हमारे हुजूर ने किसी को, अरे कॉल काट दो ना, कहने वाले कौन हो? कह जो रहा हूँ मैं, कॉल काट दो। अरे जब हमारे हुजूर ने किसी को काफिर ने कहा, तुम कौन हो काफिर कहने वाले? चलो दलील पेश कर दो कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। एक दलील पेश करो, कितने पढ़े लिखे हो? हाँ बताओ। एक दलील पेश करो कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। कहाँ पढ़ा तुमने? कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा? अरे ताइफ के अंदर इतने पत्थर मारे लोगों ने, वो सब कुछ मुझे हुजूर ने बुरा नहीं कहा था उन्हें। ये मुझे इसका जवाब चाहिए। मुझे ये दलील पेश करो कुरान और हदीस से कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। मैं दिखाऊंगा कि काफिर को काफिर कहना चाहिए। अभी मेरी एक बात का जवाब दे दिया आप। अरे फिर वही बात, अंदर हुजूर के पत्थर मारे। अरे जाहिल हो क्या एकदम? मैं कह रहा हूँ क्या तुम कह रहे हो? क्या मैं कह रहा हूँ आम, तुम कह रहे हो इमली? मैं कह रहा हूँ कि तुमने कहा कि कभी काफिर नहीं कहना चाहिए। हाँ जाना, कभी मान लिया वो? तो मुझे तुम दलील दो ना कुरान और हदीस से। मैं तो इतनी दलील ऐसा है, ये चेहरा छुपा के मत आया करो। अरे बाबा समझे? ये हमारे, अरे सुनो मेरी बात। चल निकल यहाँ से। तो पुराना कहने वाले कौन? दलील पेश नहीं कर रहा और फालतू की बकवास कर रहा। दलील पेश कर। अरे दलील पहले जाके बाद में दलील पेश कर। किसी को बना, तुम कौन किसी को बुरा कहने वाले? दलील पेश कर, दलील कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। दलील पेश कर हदीस से, कुरान से, जहाँ से तेरा दिल चाहे वहाँ से हदीस पेश कर। अरे हमारे हुजूर ने किसी को बुरा नहीं कहा। ऐसा है मुनाफिक या चला चल रहा? बुरा नहीं कहा, तुम कौन बुरा कहने वाले किसी को? बताओ, मुझे इसका जवाब चाहिए। पता नहीं कौन शैतान का पुत्र। हमारे हुजूर ने किसी को बुरा नहीं कहा जिंदगी में, तुम बुरा कहने वाले कौन हो किसी को? वो असर खान भी हो या कोई भी हो, चाहे वो जमात के लेंस हो या जा भाई जा, तू कॉल काट के जा।
ہم کہیں بات کر رہے ہیں. اچھا حضرت آپ کا لاسٹ میں نمبر کیا ہے؟ ہلو جی میرا اسد اللہ صاحب. ہاں کیا نمبر ہے آپ کا لاسٹ میں؟ جی میرا نمبر ہے 707. لاسٹ میں؟ ہاں لاسٹ میں 707. اچھا شروع میں 900. ٹھیک ہے آپ ہی کا نمبر رہ گیا ہے. ہاں فرمائیں. بتاؤ چلے کا پلہ جھوٹ بول کے آیا ہے. بتائیے میں پہلے سمجھ گیا تھا. سمجھ گئے؟ میں بھی پہلے سمجھ گیا تھا اس کو مگر کہہ رہا تھا کہ بریلوی ہوں. بتائیے اعلیٰ حضرت والا. جب وہ پہلے بولا نا تبھی میں سمجھ گیا. جب آپ بولے کہ کس مسلک سے ہیں جب وہ دھکمکا گیا جب مسلک نہیں سمجھ پایا سمجھ گئے ہاں تبھی سے سمجھ جائیے کہ وہ کس مسلک سے ہیں. یہ بات نہیں سمجھ پایا سمجھ جائیے وہ دوسرا ہے. بریلوی بتا دیا. بتاؤ. ہاں بریلوی اسٹارٹنگ میں ایسے منافق بہت آتے رہتے ہیں. جی 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 ایسے منافق جو ہے وہ کپڑا اوڑھ کے آئیں گے. ہاں میں ایک تھرمامیٹر بنایا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. میں ایک تھرمامیٹر بنایا ہوں دیوبندی اور بریلوی چیک کرنے کا. اچھا بتائیے. تو میں نے ایک آدمی کو بولا کہ میں جانچ سکتا ہوں کہ تم بریلی ہو کہ دیوبندی ہو کہیں رہے. تم نبی کا معنی بتاؤ کیا ہوتا ہے. جی جی ماشاء اللہ. ہاں نبی کا معنی جو بتا دیا جی. ہاں اگر کہہ دیا کہ نبی کا معنی علم ہے بتانے والا سمجھ جائیے وہ اہل سنت والجماعت ہے. اور نبی کا معنی نہیں نبی کا معنی پیغمبر ہوتا ہے بتایا اگر دھکمکایا سمجھ جائیے وہ کافر ہے. سمجھ گئے. یہ میرا فارمولا اتوائیے. جی بہرحال اس کو کافر ایک دم نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کی پوری چھان بین نہ کر لیں. نہیں یعنی کافر اس لیے ہم نے اس لیے کہا کہ وہ اشرف علی تھانوی کو بھی تو کافر نہیں کہے گا. ہاں نہیں ہاں پہلے اس کو بتایا جائے کیونکہ بہت سارے دیوبندی ایسے ہیں کہ جن کو نبی کو علم غیب نہیں مانے گا. سمجھ گئے. ہاں میری بات سنیں پہلے حضرت. جی بولیے. دیوبندیوں میں رہنے والے اکثر لوگ 85% لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے سڑے ہوئے بدبودار عقیدوں کا علم ہی نہیں ہے. مان لیجیے آپ ہیں. آپ کتنے دن اور رہے ہیں ان میں؟ میں ان میں ہاں 5 سال. 5 سال میں آپ کو کیا کیا عقیدوں کا پتا تھا ان کے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کون کون سے کفری عقیدے جانتے تھے آپ ان کے؟ کچھ پتا نہیں ہے. کچھ پتا نہیں تھا نا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر دیوبندیوں میں رہنے والے کو ہر ایک کو کافر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. چھان بین کر کے تحقیق کر کے اور تھانوی کا کفر بتا کے اور پھر بھی وہ اسے کافر نہ مانے تب جا کے اسے مطلب الٹا سیدھا بول سکتے ہیں. مگر ہاں جیسے مان لیجئے اس کو پہلے تحقیق نہیں تھی ہم نے تحقیق کرا دی کہ دیکھو بھی فلاں کتاب میں ایسے ایسے لکھا ہوا ہے. اب آپ تحقیق کرو سرچ کرو دیکھ لو بھال لو. اب آگے تمہاری مرضی ہے تم کیا سمجھو گے. پھر اس کے بعد بھی اگر وہ ایسے ہی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر حکم آئے گا بعد میں. سمجھے حضرت. وہ تو وہ کیا بولتے ہیں اشرف علی تھانوی کو سمجھ گئے رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے. ہاں تو بہت سارے لوگ جان بوجھ کے نہیں کہتے بلکہ دھوکے میں کہتے ہیں. ہاں اس کے کفر کو نہیں جانتے لوگ. ہاں خیر کوئی بات نہیں ہے. ہاں ایک ویڈیو میں آپ نے کہا ایک آڈیو میں کہ وہ جو ہے جانتے نہیں ہے جو جیسے چور ہوتا ہے. چور کا مثال آپ نے دیا تھا. بالکل یہ اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں. ہاں چور جو چوری کرتا ہے تو سب کو بتا کے تھوڑی چوری کرے گا کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں سن لو گاؤں والوں. چور جو چوری کرے گا تو چھپ کے چوری کرتا ہے. اسی طرح وہ لڑکا نہیں پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ ہم جو ہے یہ ان کے مدرسہ میں اتنا دن پڑھے ہیں. مجھے بتا رہا تھا اس کو چور کا مثال آپ نے دیا. جی بہت اچھا دیا کہ تم جو ہے وہاں جاؤ گے تو تھوڑی بتائے گا کہ ہم چور ہیں. اس لیے وہ نہیں کہہ رہا تھا آپ کو کہ ہم مدرسہ میں پڑھے تو ہم کو یہ بات سب کیوں نہیں پڑھایا گیا. جی اسی بات پہ آپ نے کہا کہ کوئی تھوڑی جب چوری کرے گا تو چھپا کے نہ کرے گا. جی 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 صحیح بات ہے. اس لیے وہ چھپا کے ہر کام کرتا ہے. ہاں جی آپ کیا کام کرتے ہیں ویسے؟ میں حضرت جو ہے میری ایک دکان ہے. میں بالوں کے لیے کورس دیتا ہوں. جیسے کسی کے بال جھڑتے ہیں ٹوٹتے ہیں گنجے پن کی شکایت ہے بے دمے بالوں کی شکایت ہے یا اور کوئی دوسری پرابلم ہے تو آیورویدک ہے اپنے پاس. اچھا اچھا تو وہ دکان ہے آپ کے پاس؟ ہاں حضرت اپنی ایک دکان ہے اسی پر رہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی روزی دینے والا ہے باقی یہ کام کرتا ہوں. ممبئی آئیے کبھی گھومنے.
ہاں انشاءاللہ حضرت ممبئی آنے کے لیے بہت سارے بھائیوں نے بولا پر ٹائم ہی نہیں ملتا. کیا کرے گا ایک چھوٹا آدمی غریب آدمی کیا کر سکتا ہے. بہت سارے بھائیوں بولا نا تو اس کا بولنا الگ ہے, ہمارا بولنا الگ ہے. جی 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 بات صحیح. میں بتا رہا ہوں جی ہمارے یہاں آئیں گے, ہمارے یہاں پورے سنی کا جو ہے یہ ہے گڑھ ہے ممبئی سینٹر. یہاں ایک ہی جگہ سڑ کے 2 مسجد ہے. ایک جو ہے بلال مسجد ہے, ایک جو ہے جامعہ قادریہ اشرفیہ نقشبندیہ. ماشاء اللہ اتنی لمبی یہ مسجد ہے سمجھے. اور میں بتا دوں ایک دیوبندی کی مسجد میں میں گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے, اس میں ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا. بہت بڑا ٹی وی تھا, LCD رکھا ہوا تھا. ہاں اور میرے سر کے پیچھے تھا ٹی وی اور میں نماز پڑھ رہا تھا. میں بولا کہ ایسا نہیں ٹی وی چالو ہو جائے. تو میں بولا کہ بہت اچھا مسجد ہے. ایک جامع مسجد میں میں گیا تھا, جمعہ مسجد کر کے تھا. میں گیا اس میں بھگوان کا وہی مورتی سب تھا. کچھ پہن کے آتے یار ایسے آ گئے, داستانے بھی نہیں ہے, ٹوپا بھی نہیں ہے, ٹھنڈ لگ جائے گی ٹھنڈ. ہاں حضرت سمجھ گئے نور حسن صاحب. جی میں ایک مسجد میں جو گیا نماز پڑھنے وہاں مورتی سب رکھا ہوا تھا. ارے ہاں شنکر بھگوان کا. تو ابھی میں نے ایک ویڈیو ڈالا ہے جس میں ایک دیو کا بندر جو ہے وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا بولوں یار میں, لفظ بھی نہیں کھلتے ہمارے اس طرح سے. لفظ نہیں کھلتے ہیں لیکن ہے نا. میرے یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھیے گا, میں نے صبح میں ڈالا ہے وہ ویڈیو. جی جی جی. ہاں اور ایک ان کا مفتی الیاس کمینہ تھا, وہ خبیث کہتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہیں اور شنکر اور پاروتی جو ہے ان کے ماں باپ ہیں, اور ان کے پہلے نبی جو ہیں وہ یہ شنکر بھگوان ہیں. جی 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 استغفر اللہ. جی جی ہاں تو یہ بات ہے کہ آپ کو بتانے میں جو ہے منہ نہیں کھلتا ہے, لیکن کوئی اگر استاد اگر بایولوجی پڑھا رہا ہے مان لیجیے بایولوجی پڑھا رہا ہے تو اس میں بہت ایسی بات رہتی ہے گندی. ہاں الحمدللہ وہ بات نہیں بتائے گا تو کیسے سمجھے گا. ہاں چھٹی ہو رہی. جی آپ کو فون آتا رہتا ہے نہیں اکثر پورے دن میں حضرت, آپ کو فون آتے رہتا ہے پورے دن. ہاں پورے دن کیا پوری رات بھی ایک کال آتے ہی رہتے ہیں, میں کیا بتاؤں. اور آپ کو وہ اندازہ چلے گا کہ پہلے آپ سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں, پہلے پوچھتے. تو میں سوچا تھا کہ آپ ہم کو جو جانچیے, ہم تو پھر میں بولا کہ نہیں میں پریشان نہیں کرنا چاہیے. کہ میں یہ کہتا کہ آپ مجھے کوئی سوال ایسا پوچھ کے مجھے بتائیے کہ میں سنی ہوں کہ جی 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 نہیں ماشاء اللہ بڑا اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے, اور بہت خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے چنا ہے اور گندگی سے پاکی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو دوبارہ سے رکھا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے پاکی میں آپ کو دوبارہ بھیج دیا. جی جی دوبارہ بھیج دیا. اللہ کا بہت بہت احسان ہے. ہاں آپ لوگوں کی دعا ہے. کتابیں رکھی ہیں. جی 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 سیو کر لیجیے نمبر. ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے.